8 de marzo del año 79, una avería en el reactor número 2 de la planta nuclear 3 Mile Island en Pensilvania arrojó gas radiactivo dentro de la planta y en la atmósfera. Fue el comienzo de un accidente nuclear que estremeció a Estados Unidos. The trouble apparently began with the failure of a water pump. A backup pumping system also failed. Water pressure built up and a relief valve opened the way it was supposed to let just enough water out to reduce pressure. But then there was another failure. The valve didn't close. Y como resultado, la piscina de agua radiactiva que rodeaba el núcleo del reactor comenzó a derramarse. Varios cientos de miles de galones que enfriaban el reactor número 2 se derramaban dentro del edificio donde se hallaba el reactor y eran bombeados a un edificio auxiliar donde los gases radiactivos escapaban a la atmósfera. El accidente desactivó el reactor y la temperatura interna bajó, pero luego comenzó a aumentar de nuevo. Bob Lom era el ingeniero supervisor de Metropolitan Edison, dueña de 3 Mile Island. So there's all kinds of alarms coming up, and literally hundreds of them come up in a short time as a result of bringing all these parameters out of their normal operating ranges. The computer that records all that in the late 70s was slow at recording and printing out and displaying all that data. Eventually, the computers were an hour and a half behind in printing out data. Como resultado, los operadores no tenían idea de que el nivel de agua del reactor había bajado tanto que la parte alta del núcleo estaba descubierta. Además, un sistema de respaldo automático que debió haber rociado agua en el núcleo cuando el reactor se desactivó había sido apagado por los operadores durante unos pocos pero críticos minutos mientras trataban de solucionar otro problema. It was that combination of the water leaking out and the operators turning off the automatic injection of water into the system that eventually led to the uncovering of the core. El núcleo, formado por cientos de varas de 3,5 metros que contenían gránulos de óxido de uranio, permaneció parcialmente descubierto durante unas 12 horas. Mientras las temperaturas aumentaban alarmantemente, las varas de combustible se desintegraron y el óxido de uranio comenzó a derretirse. Los instrumentos de respaldo daban lecturas de miles de grados. That data was read, and the instrument technicians who read it just didn't believe it. They couldn't believe that the voltages could be that high, meaning the temperatures were that high. I don't think any of us who worked in this industry believed that we could have a core meltdown in the 70s. The focus of the reactor safety had always been on preventing that. Después de 2 horas y 20 minutos, los operadores finalmente se dieron cuenta de que la válvula de alivio estaba atascada en la posición de abierto y lograron sellar el derrame. Luego incrementaron el flujo de agua a través del núcleo para tratar de enfriar el reactor. Mientras tanto, un portavoz de Metropolitan Edison le aseguró al público que todo estaba bajo control. We may have some minor fuel damage, but we don't believe at this point that it's extensive. The radiation levels at the site boundary are really only a tenth of the general emergency level where we normally get concerned. We do have our crews out. We're monitoring for airborne contamination. The amount that we found is minimal. It was the worst accident in the history of the nuclear industry. But when the first call came into Thornburg at 8 a.m. Wednesday morning, March 28th, no one suggested the dimensions of the problem. 2 hours later, the lieutenant governor was so reassured by the power plant's operator, Metropolitan Edison, that he publicly announced everything was under control. But then, that same afternoon, in a spot check at the state capitol, the governor's own inspectors picked up abnormal readings of radiation. En aquel punto, autoridades de Pensilvania comenzaron a cuestionar las aseveraciones de la Metropolitan Edison y sus dudas aumentaron al segundo día de la crisis cuando la planta comenzó a liberar gas radiactivo en la atmósfera y pidió permiso para desechar agua radiactiva en el río Susquehanna. The company was giving us conflicting statements, and it did not take us too long to find out that they were failing either intentionally or unintentionally to tell us the whole story. El portavoz de la Metropolitan Edison era John Herbine. Mainly because the person chosen to do that was just not experienced at communicating in non-technical terms. He was very competent technically, but
He got angry if the reporters put pressure to him. So he just was put in a very difficult position and did a terrible job. Apartando los problemas de comunicación, las temperaturas en el reactor finalmente comenzaron a bajar. Mientras tanto, los ingenieros trataban de hallar la manera de deshacerse de los millones de galones de agua radiactiva que se hallaban en varios edificios y en tanques de almacenamiento en los terrenos de la planta. Debido a que el agua era radiactiva, los ingenieros dijeron que pensaban que el núcleo del reactor podía haberse dañado, pero no pudieron revisarlo en el momento porque los niveles de radiación eran demasiado altos. The core damage, which we didn't learn about until 3 to 5 years after the event, when we eventually got in and examined it in detail, was just beyond our imagination. La mitad del óxido de uranio en las varas de combustible del núcleo se había derretido y había liberado gas radiactivo en el agua de enfriamiento del reactor. Los ingenieros se preocupaban por la acumulación de gas dentro de la planta. Los expertos debatían sobre los riesgos potenciales para la salud por el gas liberado. The expert testimony seems to come out like this. If someone living in the small town of Goldsboro, about a mile west of the power plant, stayed outdoors for the 24 hours following the accident, he would have received the equivalent of 3 or 4 chest x-rays. Pero no todos los expertos estaban de acuerdo. Every dose of radiation is an overdose. There is no threshold. A little of that radiation does a little harm, more of it does more harm. Viernes en la mañana, 30 de marzo, tercer día de la crisis, residentes ansiosos que vivían cerca de 3 Mile Island se pusieron aún más ansiosos cuando la planta liberó más gas radiactivo en la atmósfera, aparentemente con la intención de liberar la presión en el sistema de agua. It began at 6:40 this morning and lasted until 9 o'clock. Another unexpected and substantial release of radiation into the atmosphere from reactor number 2. La radiactividad era inspeccionada por un helicóptero de 3 Mile Island que volaba sobre la planta. Luego, los niveles fueron reportados a las autoridades locales de defensa civil, quienes a su vez los reportaron al equipo de crisis de la Comisión Reguladora Nuclear. Pero el mensaje fue mal entendido. And a helicopter had taken a reading of that release directly over the stack where the release occurred. That had been communicated to the people in Bethesda at the Nuclear Regulatory Commission as if it were a reading off-site, on shore, in Middletown, in Harrisburg. Basándose en ese error, el personal de la Comisión Reguladora Nuclear le aconsejó al gobernador Thornburg que ordenara la evacuación de las áreas circunvecinas. I'm not sure why you're not moving people. Gotta say it. I've been seeing it down here. I don't know what we're protecting at this point. I think we ought to be moving people. Más tarde, la recomendación fue anulada cuando la comisión se dio cuenta de su error. Sin embargo, autoridades de defensa civil decidieron actuar por su cuenta. Middletown Borough at this time announced no immediate evacuation. Please stay inside with your windows closed. When civil defense authorities learned about what happened, they immediately advised all citizens within a 10-mile radius of the plant, an area with a population of nearly 300,000, to stay indoors and keep all windows shut. At a briefing for reporters, power company officials contended the xenon gas was released intentionally to relieve pressure in the system, even though the NRC says flatly it was uncontrolled. Desacuerdo sobre lo que realmente estaba sucediendo en la planta hizo que el gobernador Thornburg le pidiera al presidente Carter que enviara a alguien de la comisión que pudiera darle información precisa. Ese hombre fue Harold Denton, el funcionario de la comisión a cargo de seguridad de reactores. Cuando finalmente Denton obtuvo información eran malas noticias. Una gran burbuja de hidrógeno de entre 4,5 metros y 6 metros de diámetro se había formado en el tope del reactor dañado. Los científicos temían que la burbuja de hidrógeno continuara expandiéndose y evitando que el núcleo se enfriara. Al no darse cuenta de que el núcleo ya había comenzado a derretirse, se preocupaban por un nuevo y masivo escape de radiación. That risk is real. The risk, depending on the manner in which you figure out to cope with this problem, could be real. If we determine that it is, we'd recommend a precautionary evacuation. If that risk is present, why haven't you urged the evacuation of all people and not just some? Well, at present we have a very stable and we believe safe situation. But within 1 or 2 days you might be in a different situation is what you're saying. Yes.
La burbuja de hidrógeno no era el único problema que enfrentaban los ingenieros mientras se continuaban en la pelea con la crisis dentro de la planta de energía. El día de la crisis, los ingenieros reportaron que 3 Mile Island aún ventilaba gas xenón radiactivo, condición que se esperaba continuara durante varios días. Aunque decían que los niveles de radiactividad no eran un riesgo para la salud pública, funcionarios de la Agencia para el Manejo de Emergencias de Pensilvania se preparaban para lo peor. There are contingency plans to evacuate 25,000, 130,000, or more than 600,000 people, depending on the size of the area to be emptied. You have to depend initially on the private automobile of the citizens, and then we will augment that as necessary by school buses, by calling upon all other transportation means available to us to move the people from the area if it is necessary. El sábado en la tarde, la posibilidad de evacuar parecía incrementarse cuando científicos de la Comisión Reguladora Nuclear advirtieron que la burbuja de hidrógeno dentro del reactor número 2 podía estallar. If the hydrogen should explode or if the atomic fuel should melt, it's possible the 4-foot-thick walls of the reactor containment building would hold, meaning massive damage inside, but no significant danger to the public outside. But it is also possible the walls would not hold, that some, perhaps a lot, and in the worst case, a massive amount of radioactive material would be spewed into an area 5 to 10 miles in diameter and 20 miles downwind. Ingenieros de la Metropolitan Edison se mofaron de la teoría del estallido, pero para los residentes de los pueblos cercanos esto significaba más preocupaciones. Se reportaba que decenas de miles de personas ya habían abandonado el área. El domingo probó ser un día decisivo para la crisis. Ingenieros nucleares en 3 Mile Island idearon una nueva manera de lidiar con la burbuja de hidrógeno en el reactor. Officials of the Nuclear Regulatory Commission said today 2 hydrogen recombiners are being put into service to reduce the gaseous hydrogen and convert it back into water. They are expected to be in operation by late tonight. Funcionarios de la planta también reportaron que habían logrado avances al tratar de enfriar el reactor y que ya se había estabilizado, lo suficiente como para que el presidente Carter y su esposa Rosalind pudieran recorrer la planta. I would like to say to the people who live around the 3 Mile Island plant that if it does become necessary, your governor, Governor Thornburg, will ask you and others in this area to take appropriate action to ensure your safety. If he does, I want to urge that these instructions be carried out calmly and exactly as they have been in the past few days. Pero la orden de evacuación general nunca llegó. Una razón, el domingo en la tarde, el científico de la Comisión Reguladora que había advertido que la burbuja de hidrógeno podía estallar, descubrió que sus cálculos eran erróneos. Los ingenieros de la Metropolitan Edison siempre habían tenido la razón. We understood from the start that having the hydrogen was not a concern from an explosion standpoint. The explosion was physically impossible. El lunes finalmente daba la impresión de que lo peor había pasado. The plant is still being cooled by steam generators the normal way it's been cooled for the last several days. Fuel temperatures are still dropping. It's shown dramatic decrease in bubble size. I think it's certainly reason for optimism. Después de una semana al borde de un desastre nuclear, la vida en las comunidades que rodean 3 Mile Island finalmente parecía volver a la normalidad. Nadie había muerto. No obstante, 6 meses más tarde, una comisión presidencial publicó una arrolladora crítica contra la industria de la energía nuclear y sus reguladores federales. Contents include a stinging criticism of the Nuclear Regulatory Commission as incapable of providing an acceptable level of safety for nuclear power plants, and a denunciation of the utility that operated 3 Mile Island as having insufficient knowledge, expertise, and personnel to operate a nuclear plant. A pesar de 14 años de limpieza, algunas áreas del reactor número 2 siguieron siendo demasiado radiactivas para el hombre a finales del siglo XX. Estadísticas mostraban índices elevados de cáncer para quienes vivían cerca de la planta, pero sin resultados concretos.